ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ 4, 5, 6, 7, 8 ଏମିତିକି 9th, 10th ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତାମାତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଦକ୍ଷତା ଟିକେ ଲାଖୁନା ରହିଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପଠେଇବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେହି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ, ସେ ଉଭୟର ତିନିଟା ଯାକ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଦେଇଛି ଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ ଦେଇଛି ବିୟୋଗ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ଦେଇଛି 3/8 + 1/8 ସମାନ 3 × 8 ମିଶାଣ 1 8। ଏ ଯୋଉ ହର ଦିଟା ଅଛି 8, ତାର 8 8ର ଲଘିଷ୍ଠ ଗୁଣିତକ ସେଇ 8। 8 କୁ 8 ରେ 1, 3 କେ 3, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କଲି। ପ୍ଲସ୍ 8 କୁ 8 ରେ 1, 1 କେ 1, ତାହେଲେ 3 + 1 କେତେ ହେଲା? 4। 3 + 1 4/8। ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ 4 ରେ ହରିଲେ 1, 4 ରେ ହରିଲେ 2, ତାହେଲେ 1/2 ଆନ୍ସର। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ 2/3 + 1/3। 3 3 ର କମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲଘିଷ୍ଠ ଗୁଣିତକ 3 ହବ। 3 3 ହେଲେ 1, 2 କେ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 3 ହେଲେ 1, 1 କେ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 + 1 3/3। 3 କି 3 ହେଲେ 3 କେ 3 କେ 1/1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ଏକୁ ରହିଲେ 1। ସେଭଳି ଏଠି ତିନିଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଛି 1/9 + 2/9 + 5/9। ହର ସମସ୍ତଙ୍କର 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁଣିତକ ଆସିଗଲା 9। ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଲସିଏମ୍, ଲସାଗୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି। 9 କୁ 9 ହେଲେ 1, 1 କେ 1 ପ୍ଲସ୍ 9 କୁ 9 ହେଲେ 1, 2 କେ 2, 9 କୁ 9 ହେଲେ 1। ନିୟମ କହୁଛି ଲସାଗୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ହରରେ ହରିବ, ଯାହା ଭାଗଫଳ ପଡ଼ିବ ଲବରେ ପଡ଼ିବ। 9 କୁ 9 ହେଲେ 1, 5 କେ 5, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 5 7 1 8 9। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 3/8 + 5/16, ଯାହାର ଲୋଏଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେବ କେତେ? 16। 16 କେ 8 ହେଲେ 2, 3 ଗୁଣେ 6 ପ୍ଲସ୍ 16 କୁ ଧରିଲେ 1, 5 କେ 5, 6 5 11 16। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4/9 + 5/12। এই 9 12 ର ଗୁଣିତକ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। 9 ଆଉ 12, 9 12 ର କମନ କ'ଣ ଯାଉଛି? 3 କମନ ନେଇଗଲେ 3 3 3 4 3 3 ଧରନ୍ତୁ 36 ଆସିଲା ଲୋଏଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବା ଲସାଗୁ। 36 କି ନହେଲେ 4, 4 ଚଉକୁ 16 ପ୍ଲସ୍ 36 ବାହାରେ 3, 5 3 15। 16 15 ମିଶିଲେ କେତେ? 31/36 ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 8 ପ୍ଲସ୍ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 12। ତାକୁ ମିଶ୍ର ଅଛି, ଅପକୃତ କଲେ ହରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା। 8 କେ 8 ପ୍ଲସ୍ 3 9 ମିଶିବ 11/8 ପ୍ଲସ୍ 12 2 24 5 29 12। এইଠି 8 ଓ 12 ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହବ? ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଲଘିଷ୍ଠ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୁଣିତକ। 8 ର 12 ବାହାର କରିବା। 8 12 4 କମନ ନେଇଯା, 4 2 4 3 4 8 24 ଆସିଲା। କେତେ ଆସିଲା? 24।
24 ହେଲେ 24 8 ହେଲେ 3 11 3 33 ପ୍ଲସ୍ 24 12 2 29 2 58 ମିଶେଇଦବା 8 3 11 1 1 5 8 1 9 51/24 याको मिश्र भग्नांश कर 24 चौक 24 3 72 आ बोला 21 72 19 19/24 3 पूर्ण 19/24 नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 3 पूर्ण 5 तो 12 प्लस 2 पूर्ण 3 तो 8 ताल आको मिश्र भग्नांश अछि अपगत कले बाकी 36 5 41 शतक 12 प्लस एटा 2 पूर्ण 3 तो 8 मिश्र भग्नांश अछि अपगत कले 8 2 16 3 19 शतक 8 12 8 ର मल्टीपल केते हो सबठारु सान गुणितक देखिबा 12 8 4 कमन नहीं जाओ 4 3 की 4 2 4 की बादुनी 36 4 की बादुनी 24 केतला 24 24 12 हेले 2 41 2 82 प्लस 24 की 8 3 19 3 की 57 मिसे दवा लब 7 2 9 8 5 13 139/24 24 को 144 24 को जीवनी 24 5 120 120 139 120 गले केते पड़ियो 19 5 पूर्ण 19/24 आंसर तेणु जोग रो 7 खंड दिया प्रैक्टिस करिया 7 खंड जाक कले नेक्स्ट जीवा वियोग को वियोग कोन होची 2/3 - 1/3 हर समान अछि मल्टीपल आसी केते 3 3 की 3 लेके 2 के 2 - 3 की लेके 1 के 1 इक्वल टू 2 2 कले 2 - 1 1/3 एटा आंसर 7/12 - 5/12 12 आसी गला 12 12 रो मल्टीपल आसी 12 12 12 1 7 into 1 7 minus 12 12 1 12 12 हरले 1 1 को 5 गुणे 5 इक्वल टू 2/12 आपको लघिष्ठ कले 2 हल 2 के 2 16 1/6 आंसर नेक्स्ट अछि देखंतु नंबर 3 7/18 minus 2/9 18 9 रो गुणित होगी 18 लॉस 18 को 18 लेके 7 के 7 माइनस 18 को और 2 2 2 में 4 7 रो 4 गले केते 7 - 4 = 3 3/18 आपको लघिष्ठ करले 3 के 300 को एटा तो 6 आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 5/12 - 1/6 12 6 लॉस आसीओ 12 12 वाले लेके 5 के 5 5 12 6 2 2 के 2 5 2 गले 3 तक 12 3 के 3 चौक 3 के 3 चौक काटी दे लघिष्ठ कर दियो 1/4 एठे अछि मिश्र भग्नांश को अपकृत करले 3 के 3 2 5 तो 3 माइनस एटा प्रकृत भग्नांश 5 तो 6 3 6 रो मल्टी लॉस केते हो 6 6 3 2 5 गुणे 10 माइनस 6 को 6 लेके 5 के 5 इक्वल टू 10 5 गले 5 तो 6 आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2 पूर्ण 3 तो 8 माइनस 1 पूर्ण 1 4 दीटा जाक मिश्र भग्नांश अछि माइनस अछि आपको अपकृत कर दिले आ 2 16 3 19 तो 8 माइनस 4 के 4 के 5 तो 4 8 4 रो मल्टीपल कर लॉस हो 8 8 रो लेके 19 के 19 5 8 4 2 5 गुणे 10 19 रो 10 गले 9 9 तक 8 एटा अपकृत भग्नांश लघु बड़ अछि ताको मिश्र कर दियो 8 के 8 आगो लाइक 1 तो 8 आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 पूर्ण 7 तो 10 माइनस 2 पूर्ण 8 तो 15 ये मिश्र भग्नांश अछि मिश्र संख्या ताको अपकृत करले 10 के 30 30 7 37 तो 10 माइनस 15 दिन 30 8 38 तो 15 ये देखिए 10 और 15 रो लॉस केते हो 5 कम 5 2 ने 5 30 3 6 5 30 है 30 हूँ गुणितक जोटा 10 और 15 रे अछि विभाज्य 30 10 रे 3 37 30 3 7 21 1 होला 2
3 3 9 2 11 30 की 10 3 3 37 गुणिले 3 7 21 गुणा 2 3 3 9 2 11 211 माइनस 30 गुणा 2 38 गुणे 2 8 16 2 3 6 76 फेर दियो 11 6 गले 5 11 6 गले 5 1 पड़ेगा 20 20 7 गले 14 20 13 135 30 देख जो संख्यार एक अंक 05 हो संख्याटा 5 रही है 5 रही 6 5 रही 5 2 10 3 35 5 37 6 ये पूरी 3 रही 3 रही 2 3 रही 9 9 तो 2 9 तो 2 माने 4 गुण 1 तो 2 एटा बहुत तरह मिश्र कले नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा 3 माइनस 2 पूर्ण 7 तो 8 ताने एटा 3 अछि माने हरे किछ ना 3/1 माइनस 8 दुने 16 7 23 तो 8 8 दुने 16 16 7 23 तो 8 8 1 रो 10 केते आसीबो मल्टीपल 8 8 काटले 8 को 1 करले 8 8 की 24 माइनस 8 काटले 1 23 के 23 24 23 गले 1/8 आंसर देखंतु आमे 7 खंड गणित जोगरे 8 खंड वियोगरे पकेले तो सेमती 9 नंबर में दे दूची 4 माइनस 2 पूर्ण 3 तो 8 इक्वल टू केते 10 नंबर दे दूची 5 प्लस 3 पूर्ण 2 तो 7 गोटे जोग गोटे वियोग देली गोटे वियोग गोटे जोग देली समस्ते भल भाव प्रैक्टिस कर दिंतु जमती भग्नाशर विभाग पड़गला समभग्न एक भग्नाश पड़ी समभग्नाश पड़ी प्रकृत भग्नाश अपकृत भग्नाश मिश्र भग्नाश अपकृत मिश्र मिश्र को अपकृत के पड़ी जोग भी पड़ी वियोग भी पड़ी एवं जोग वियोग मिसिक गोटे भिडियो पड़ा तो भग्नाशर सफिसीयंट गणित पड़ा पे भल समस्त भल तापर पढ़ा भग्नाशर प्रयोग तापर भग्नाशर गुणन हरण नेक्स्ट चैप्टर अच्छी भग्नाशर गुणन हरण पकेबा तापर भग्नाशर प्रयोग कौ गणित क्षेत्र में केमती प्रयोग कराऊँच तार धारा केमती गणित करेगा तो आशा करुँच समस्ते बुझीपारे बारंबार देखिए बुझे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ सांगसाथी मान पठातु ट्यूशन आवश्यकता बेसी पड़ो ना थैंक यू।